So, apart from this technique, to have the best effect or the blessings or the best flow of the grace within us, we say mantras. Pour avoir le plus de bénédictions, le plus de vibrations possible de ce puja, on dit des mantras. Per avere un massimo di benedizioni di questo puja si dicono i mantra. The sound of mantras resound, echo into the being of God. Le son des mantras résonne dans l'être de Dieu. Il suono degli mantras fa eco dentro l'essere di Dio. And they are re-echoed on our chakras. Et l'écho est renvoyé sur nos chakras. E questo eco viene ritrasmesso sui nostri chakras. And then the chakras start opening more. Et c'est à ce moment que les chakras s'ouvrent plus. So the flow of the grace of God is received. Ainsi, le flot des vibrations de Dieu est reçu. E allora questo eco che viene sui nostri chakra apre di più i nostri chakra e così la grazia di Dio è ricevuta. But only a realized soul should chant a mantra. Mais seulement un être réalisé peut formuler un mantra. Solo un'anima realizzata può dire un mantra, Because without connection, how will it reach God? Parce que sans connexion, comment peut-on atteindre Dieu? perché senza connessione come potrebbe questo mantra attingere Dio? It is a vicious circle. C'est un cercle vicieux. Un circolo vizioso. Now, one may say that, Mother, you cannot get realization unless and until you get the grace of God. On pourrait dire, mère, on ne peut pas recevoir la réalisation avant de recevoir la grâce de Dieu. In questo circolo vizioso si potrebbe dire, ma allora madre, non si può ricevere la realizzazione se uno non ha ricevuto la grazia di Dio. And the chakras won't open by a person who is not a realized soul. Et les chakras ne vont pas s'ouvrir par quelqu'un qui n'est pas un être réalisé. E i chakra non si potranno aprire da una persona che non è realizzata. Without opening the chakras, you cannot get realization. Et sans ouvrir les chakras, on ne peut pas recevoir la réalisation. Senza aprire i chakra non si riceve la realizzazione. That's how the play of the mother comes in. C'est alors que le jeu de la mère vient sur la And scène. of all the saints, like you. Et de tous les êtres réalisés comme nous. È lì che il gioco della madre entra e delle anime realizzate come degli santi come noi. I would say the Sahajogis have to break this vicious circle. Et c'est aux Sahaja Yogis qui doivent briser ce cercle vicieux. E dunque tocca ai Sahaja Yogi di aprire questo cerchio vizioso. You have to raise the Kundalini yourself. Vous devez vous-même élever la Kundalini. Voi stessi dovete alzare la Kundalini. Once you raise the Kundalini opens the chakras a little bit. Lorsque vous élevez votre Kundalini, elle ouvre les chakras un peu. Quando voi aprite le Kundalini, i chakra si aprono un pochettino. Because you have given your vibrations to the chakras. Parce que vous avez donné vos vibrations à vos chakras. Perché voi avete dato le vibrazioni ai chakras. So once she knows there is a Sahajogi standing behind the seeker, she rises. With confidence. Lorsqu'elle sait qu'il y a un Sahaja Yogi derrière le chercheur, à ce moment-là, la Kundalini s'élève. Perché quando la Kundalini sa che c'è un Sahaja Yogi che lavora su un ricercatore, allora la Kundalini si alza. She knows you are her brothers and sisters. Elle sait qu'il est un frère ou une sœur de cette Kundalini. And that you belong to the same family as she does. Et qu'elle appartient à la même famille. Et qu'ils appartiennent à la même famille qu'elle. Perché allora la Kundalini sa che ci sono fratelli e sorelle
accanto e che tutti appartengono alla stessa famiglia. She knows the land where she has to grow, see, so she can feel that, and then she rises in her dignity. Elle sait à quelle terre elle appartient et à ce moment-là, elle s'élève dans toute sa dignité. Lei sa in che terra appartiene e allora si alza nella sua dignità. That's how she breaks this vicious circle.